An balima voile Bamako lajɛbaw ani a kanubaw an bɛ foli kɛ aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. I ka dɔn diɲɛ don o don ko tulo ale bɛ taa kalanso. O de la bi an bɛ waati min na dɔɔni a bɛ ka walankata. O la bi an bɛna maa bisimila an ka kumaso ale kɔnɔ n'o ye Sɛɲɛ Sangare ye. Sɛɲɛ Sangare ale ye kalan kɛ kalan min ni a ɲɛsin bɛ adamadenya o hakɛ sabatili n'o o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya mana sɔrɔ ɲɛfɔli ka kɛ fura min n'o bɛ sɔrɔ ladilikan min bɛ sɔrɔ ka se ka i bila i ka minɛn kɔnɔ a y'o baara kɛ ɲininikɛla fana don ɲininikɛla min n'a ka ɲini ɲɛsin bɛ mun ye siginidenw ye n'an ko ma ko numéro o latigɛli ma nanzarakan na u ko psychologue et chercheur en numérique moderne i k'a dɔn an n'ale bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ foli k'a yɛrɛ ye Sɛɲɛ Sangare i ni ɲantuma. Basi an b'i fo foli diyara ka télévision in a kanubaga n'a lafasabagaw k'u bɛɛ kelen-kelenna fo u ka cɛsiri la kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛmɔgɔso ani technicien ani e yɛrɛ Basi. O diyara n ye. I ka dɔn maaw sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ i ka dɔn ɲininkali fɔlɔ min n'an bɛna o k'i la n'an bɛ fɛ ka bi baro ka aw sigi kan dɔwɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o ye anw ka jamana n'o ye ba Mali ye gɛlɛya min bɛ a kɔnɔ bi fɛɛrɛ siraw kan sɔrɔ siraw kan k'a daminɛ san 1968 ka se bi ma e bɛ se ka mun fɔ an ye a kan e ka yeta ye mun ye a kɔnɔ. D'accord Basi ɲininkali ɲɛna an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Donc mɔgɔw ka jateminɛ k'a fɔ jamana ko ani adamaden ko bɛ ɲɔgɔn sira la parce que jamana yɛrɛ bɛ bange ka kɔrɔbaya ka tila ka sa donc misaliya ye jumɛn min ye empire mun ye ka tɛmɛ a bɛ empire bɛ tila ka bange de ka sɔrɔ kɛ ka tila ka taa déclin na n'o ye ka empire bɔ yen nɔ ka tila ka empire kura wɛrɛ bange a la o cogo min na jamana ninnu yɛrɛ caman fana bɛ ten tɔ n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ jamana caman bɛ problème fana b'a kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ Mali kɔnɔ cogo min na mais n'an y'an sigi k'an bɛ Mali ta fɔ a ka kan Maliyɛnw k'a faamuya mɔgɔ wɛrɛ minnu n'olu fana ye Mali kɛrɛfɛ jamana olu kɛ faamuya sɔrɔ a la faamuya fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye n'i ye jamana in tɔgɔ ta Mali k'a sɛbɛn n'o ye tantɔ a bɛ bɛn lettre den 4 de ma lettre den 4 nin n'i y'a lettre yɛlɛma ka kɛ chiffre ye M o bɛ 4 ta A o bɛ 1 ta L o bɛ 3 ta I bɛ 9 ta donc mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 17 de ma n'i y'o chiffre plus ɲɔgɔn na o 17 nin n'i tilara ka 1 fara 7 kan a bɛ na ni 8 ye donc jamana tɔgɔ n'o ye Mali a bɛ sigi chiffre 8 de kan n'a sigira 8 kan 8 bɛ mun kofɔ a bɛ fanga fɔ a bɛ dɔnni fɔ a bɛ sɔrɔw fɔ a bɛ dugukɔrɔ nafolo fana fɔ ani sariya tilenni a b'o de fɔ donc ni min y'a lajɛ jamana in bi sariya t'a kɔnɔ ni min sera min ma o bɛ o ta minɛ la k'a k'a yɛrɛ ta ye donc faama tɛ fantan to fantan yɛrɛ tɛ fantan to donc injustice mana caya yɔrɔ o yɔrɔ la o ti ɲa misaliya la sisan i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ min tɔgɔ ye Fatumata mɔgɔ min tɔgɔ ye Seydou mɔgɔ min tɔgɔ ye par exemple Habibata mɔgɔ min tɔgɔ ye par exemple Segu walima ninnu c'est des gens u t'a fɛ mɔgɔ k'u mara mais effectivement u dusu ka bon fanga b'u kaman kɔrɔ u b'a fɛ mɔgɔw ka t'u ta la donc jamana in yɛrɛ tɔgɔ bɛ sigi o fanga sugu fana de kan o la ni jamana in ta Mali ka ani yɔrɔ tɔw lajɛ a bɛ f'i ma ko fanga jamana don cɛfarinw b'a kɔnɔ a bɛ f'i ma ko dɔnni jamana don dɔnnikɛla caman b'a kɔnɔ a bɛ f'i ma ko sɔrɔ jamana don nafolo dugukɔrɔ nafolo ninnu fɛn fɛn ni mɔgɔw yɛrɛ mɔgɔw bɛ sɔrɔ a la diɲɛ kɔnɔ i b'o bɛɛ de sɔrɔ jamana in kɔnɔ a tɔgɔ fɛ fɔlɔ mais tɔgɔ ko in na mɔgɔw b'a fɔ a tɔgɔ ma ɲi an ka tɔgɔ falen an ka kɛ tan an ka kɛ tan le problème n'est pas que a tɔgɔ kɛ falen le problème c'est que tɔgɔ min dilen don jamana in ma tɔgɔ in bɛ mun se jamana yɛrɛ ka basigi n'a ka sɔrɔ ma an ka dɔnnikɛlaw ani an ka ɲininikɛlaw minnu bɛ ka jamana mara bi n'o ye politique ye u ma se k'o de faamuya fɔlɔ donc jamana in tɔgɔ de fɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɔlɔ i ko dɔnni i ko nafolo dugukɔrɔtaw baganw fɛn fɛn a bɛɛ de bɛ tɔgɔ in de nɔfɛ mais tɔgɔ in problème dɔ b'a la an b'o problème de fɔ parce que n'i y'a ta n y'a fɔ lettre 4 de don i bɛ tɛrɛn-tɛrɛn ci u ni ɲɔgɔn cɛmancɛ la n'i ye tɛrɛn-tɛrɛnnin ci u ni ɲɔgɔn cɛmancɛ la sisan Mali yɛrɛ ka indépendance sɔrɔla date min na n'o ye 1960 ye i b'o sɛbɛn A kɔrɔ ka 61 sɛbɛn M kɔrɔ ka 61 sɛbɛn A kɔrɔ ka 70 sɛbɛn L kɔrɔ ka 63 sɛbɛn I kɔrɔ i bɛ continuer ka taa donc ni continuer ka taa i bɛna ye k'a fɔ en 1968 o bɛna lettre M ma o lettre M kɔnɔna na coup d'état kɛra président Modibo Keyita la donc o kɛra ni m'a fili c'était le 19 juin 1968 donc o coup d'état kɛra jamana tilara ka jigin dingɛ dɔ kɔnɔ o wagati la donc n'o ye Musa Tarawele ale fanga ta o la a continué la ka taa an nana ye k'a fɔ tuguni n'i continué ka chiffre ninnu don ka taa ka chiffre don ka taa en 1991 Amadu Tumani Ture bɛna ale ka fanga fana dafiri dɔw fanga dafiri fana o nana ni gɛlɛya dɔw ni ko sumaya dɔw ni fɛn dɔw ye donc an bɛna ye kana fɔ Amadu a y'a fana minɛ o ka fanga fana firi o kɛra lettre M kɔrɔ donc 91 kɛra lettre I kɔrɔ donc 68 o kɛra k'an to lettre
M kɔrɔ 2012 o y'a sɔrɔ an bɛ lettre M kɔrɔ 2020 y'a sɔrɔ an bɛ lettre M kɔrɔ donc kɔrɔ ye mun ye chaque 2 ans jamana in bɛ tomber crise tɔ de kɔnɔna na donc crise généralement n'a daminɛna k'an to la lettre I a bɛ continuer ka na don lettre M de kɔrɔ bon a crise ninnu an bɛ don a kɔnɔ bon chaque 2 ans an bɛ nin crise de kɛ ka taa donc mɔgɔw bɛ wuli ka bila ɲɔgɔn na u bɛ mankanw ci grève bɛ caya mɔgɔw b'a fɔ an tɛ sɔn mɔgɔw tɛ fanga bonya bilen mɔgɔw b'a fɔ k'u b'a k'u ta ye mɔgɔw bɛ bɔ siraba sanfɛ ça chaque 2 ans an bɛ don crise kɔnɔna na o crise in b'a tɔgɔ fɛ mun b'a se jamana tɔgɔ ma f'an k'o faamuya parce que da n'a bɔra président fila n'o ye Modibo Keyita ni Amadu Tumani Ture président tɔw fɛn fɛn min nana o kɔfɛ o si tɔgɔ ni jamana tɔgɔ tɛ taa hali n'a y'a sɔrɔ compatibilité bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ale tɔgɔ bɛ chiffre min di n'i y'o ni Mali chiffre fɛn ka taa relation b'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est des relations problématiques n bɛ a misaliya d'i ma par exemple n'an ye Musa Tarawele ta k'a lajɛ Musa tɔgɔ bɛ sigi chiffre 7 de kan Musa fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ sigi 7 kan maintenant n'i ye o Musa lajɛ ko ni wuti bila 7 ni wuti bila sisan Mali wuti bila a tɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔw de y'a to ni Fɔnta tɔgɔ ye k'a cɛ tɔgɔ ye par exemple Musa Fatumata ni Musa u tɛ bɛn furu kana da furu mari cɛ kana kɛ dansɔrɔ mari i bɛ taa sɔrɔ wagati bɛ u bɛ kɛlɛ u bɛ mankan wuli mɔgɔw b'u da don fo k'a fɔ ko u ka mariage ye merde i bɛ Segu la sisan n'i y'ale ta k'a muso tɔgɔ ye Awa AWA u fana tɛ bɔ o tɔgɔ la bon i y'a ye tɔgɔ ninnu na chiffre de bɛ bɔ o kɔnɔ n'i ye chiffre 2 bila dɔrɔn chiffre 7 ni wuti u tɛ ɲɔgɔn faamuya donc o gɛlɛya ye Musa Tarawele sɔrɔ san 23 kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo ale yɛrɛ ma lafiya wala jamana fana ma yɛrɛ sɔrɔ o Alpha Umaru Konare bɛ bɔ ni chiffre 7 kelen ye Alpha bɛ Dedi Umaru bɛ 5 di ma n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ 7 ye Alpha ka 10 ans fana a kɛra bolo gɛlɛya kɔnɔ tɔɔrɔ kɔnɔna na dusukasi sɛgɛn kɔnɔna na a tɛ k'u tɛ jamana fɛ mais chiffre ninnu de tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc n'i y'o bila sisan an ka na n'a ye toujours n'i y'a ye Musa Jawara ta min tun bɛ essai la Musa Jawara depuis n'a nana essai kɔnɔna na a ye Mali sécurité ko ni fɛn caman nana don a kɔnɔ a kɛra tɔɔrɔ a yɛrɛ bolo mais a yɛrɛ sago tɛ parce que chiffre tɛ taa n'a ye bon mɔgɔw kɛ hakɛ to ni kuma ma fɔ a tɛ ɲɛdɔn sisan Musa tɛmɛni nana assemblée kunna juste a kɛra gɛlɛya ye cafouillage wulila jamana yɛrɛ ɲagamina bon Musa Mara ye 8 mois ɲɔgɔnna kɛ premier ministre la a fana y'a ye mun fana bolo 8 mois dɔrɔn kɔnɔna na donc a tɛ ko jamana man d'u ye mais fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw k'a dɔn mɔgɔw tɛ se ka lafiya chiffre 7 ni chiffre 8 tɛ taa et n'i ye a lajɛ tuguni Amadu fɛnkɛ Ibrahima Bokar Keita ale nana fanga la ale tɔgɔ bɛ bɔ ni Sisi de bon yɔrɔ a nana n y'a ye fɛn fɛn daminɛ sɔɔni a bɛ découragé k'o bila an b'a kɛ tan le problème d'abord ça c'est le président mun bɛ sigi jamana in kɔnɔ o tɔgɔ ani jamana in yɛrɛ chiffre dɔn n'o tɛ taa donc n'o tɛ taa a ka gɛlɛn fanga in kɛ ka ɲa a ka gɛlɛn mɔgɔw tɛ se ka u sago sɔrɔ fanga na fanga kan ka baara mun kɛ a ka gɛlɛn olu tɛ se ka sira sɔrɔ ɲali bolo ma donc o ye jamana yɛrɛ n'i y'a ta a tɔgɔ fɛ fɔlɔ an bɛ jigin problème kɔnɔ o y'o ye an y'a fɔ 2020 coup d'état kɛra Amadu président Ibrahima Bokar Keita la maintenant 2021 an b'o la ɲinɛ an ka fisa dɔɔnin mais mankan bɛna daminɛ 2022 2023 an bɛ taa kɔnɔna na maintenant le problème aujourd'hui c'est que transition in kan ka hakili to kosɛbɛ ni transition ma hakili to ni mankan misɛnnin daminɛna san wɛrɛ ni mankan ma se ka kunna cɛ san wɛrɛ dɔrɔn 2022 la 2023 an bɛ don guerre civile kɔnɔna na k'a fɔ ko asafurala ala ko tɛ kira ko tɛ foyi tɛ fɛn dɔw de planifié don ka ban mɔgɔ si tɛna se ka yɛlɛma dɔw la fo n'i y'a faamuya k'a kunna bɛn faut que mɔgɔw ka faamuya quoi donc n bɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka vérifier nɔfɛ c'est très simple i bɛ Mali ci dɔrɔn ka fɛn don a la dɔrɔn i bɛ date nin 1967 M kɔrɔ 61 bɛ sɛbɛn A kɔrɔ 62 bɛ sɛbɛn L kɔrɔ 63 bɛ sɛbɛn I kɔrɔ u b'a kɛ ten ka taa jɔ 2023 donc n'u y'a ye dɔrɔn tableau ninnu la à gauche à droite la Mali problème bɛɛ de bɛ na ko lettre M lettre I fɛ o y'o yɔrɔ ye maintenant i y'a fɔ ko problème k'a daminɛ 68 la ka na sisan na problème ma daminɛ 68 problème daminɛna kabini Mali yɛrɛ création na o ye indépendance ta le 22 septembre 1960 n'i y'a chiffre lajɛ D b'a kɔnɔ 9 b'a kɔnɔ M b'a kɔnɔ 6 b'a kɔnɔ chiffre dun ye 9 n'i ye 4 sɔrɔ chiffre 5 de y'a jɛn sisan bon ni chiffre y'a jɛn o chiffre kelen-kelenna bɛɛ kan ka rôle dɔ de jouer jamana ka basigi na ka taga ɲɛ na i n'a fɔ ni adamaden kelen-kelen ta tuguni chiffre min bɛna a ka date de naissance kɔnɔna na o chiffre bɛɛ de jɔyɔrɔ b'a ka basigi n'a ka sɔrɔ la a n'a yɛrɛ ka farikolo kɛnɛya la donc chiffre mun y'a jɛn o chiffre fɔlɔ-fɔlɔ ye 4 de donc i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ka wolo sɛbɛn bɛ ko chiffre 4 y'a jɛn hali ni Ala ye wari d'i ma ka fanga d'i ma a bɛ réalisation fɛn ka bɛ tila ka tiɲɛ kɔfɛ de parce que 4 ye réalisation de don construction de don o tɛ Mali ka date de naissance la n'o ye 22 septembre 1960 et chiffre 3 t'a la 3 nafa ka bon parce que ale bɛ communication de fɔ communication ye mun ye ka kuma ɲɔgɔn ɲuman kɛ ka faamuya sɔrɔ a la ka dilanni kɛ n'a ye o 3 b'a jɛn maintenant 5 b'a jɛn o 5 min o ye fiɲɛso de ye
mais ale yɛrɛ ni diagramme ta k'a lajɛ diagramme nima yɔrɔ de don parce que ale bɛ ɲɛnakili da la a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ poumon o champ bɛ o de di bon o sɛn y'a jɛ fɛnɛ parce que o bɛ na ni voyage ye a bɛ na ni mobilité ye a bɛ na ni recherche ni connaissance ye maintenant o kɔfɛ 7 b'a jɛ 7 dun ye chiffre ye u b'a fɔ ma la foi la croyance et la confiance donc n'o y'a jɛ i b'a ye cɛmancɛ yɛrɛ la fɔlɔ chiffre 3 5 7 n'o y'a jɛ an bɛna don ligne min kɔnɔ a b'a fɔ ma ko ligne de solitude o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ mɔgɔ bangera nin date na le 22 septembre 1960 n'a tɔ min bɛ balolen basi i b'a jateminɛ a tigi ye hali a y'a den mun balo k'o kɛ mɔgɔ ye k'u su yɛrɛ kɔrɔ n'u ye fɛn sɔrɔ u bɛ taa u tɛ se ka cɛkɔrɔba in dɛmɛ bilen hali n'a y'a fɔ ko problème b'u da la n'u m'a lajɛ o tɛ se ka dɛmɛ bɛɛ bɛ se ka vérifier ka so donc jamana in ka daminɛ a bangeli la ka na sisan na jamana in ni jamana dɛmɛ Burkina b'o la Libye b'o la yɔrɔ ninnu b'a la jamana kelen min tilara ka bila Mali in de la ka tila k'a dafiri tantôt parce que solitude in a tɛ yen o ligne n'i y'o kan n'a jɔ c'est vierge maintenant deuxième ligne n'o ye 4 3 août o ye fanga ye o ye wari ye o ye sɔrɔ ye o fana b'a jɛ a ka date de naissance la donc août min b'a jɛ sisan n'i y'o lajɛ o ligne fana fɛ an bɛ frappe ni flèche min ye u b'a fɔ ma ko flèche de désorientation jamanaden bɛɛ b'a kunfɛ o de y'a to i b'u ye u b'a fɔ u bɛ koron u bɛ bulokibaw don u b'a kɛ tan gosili ni fɛnw kɛ tan tɔ c'est-à-dire c'est des effets de la date de naissance également du pays ale bɛ ka répercuter jamanadenw fana kan donc désorientation an bɛɛ b'an kunbɛn taa yɔrɔ kelen an b'a fɔ yan fɛ o an b'a fɔ yan fɛ ha ni élection lajɛ an bɛ boli ka taa nin ta ka na n'o nana tile fila an b'a fɔ ko an t'o fɛ o man ɲi an bɛ bɔ ko kɛ ta ka bɔ yen nɔ donc c'est des problèmes comme ça qui arrivent à chaque fois maintenant ni problème filɛ nin tantɔ bɛɛ bɛ se ka vérifier so kɔnɔ diagramme a bɛ wele de diagramme mental n'i ye carré ci i b'a diviser par 3 donc a bɛ bɛn 9 régions ma 9 colonnes ma donc sanfɛla la chiffre 4 9 2 o de bɛna cɛmancɛ la chiffre 3 5 7 dugumala la chiffre 8 1 6 n'i y'a ta o fɛ a bɛ 15 15 d'i ma ok donc an tɛna don moriw ka fɛn na parce que a 4 nama fɛnɛ don an tɛna na s'o ma parce que an ni moriw tɛ ɲɔgɔn ye sira o ka hakɛ to mais n'i y'a lajɛ o la i b'i ka date de naissance i b'a sɛgɛ kɔnɔ donc ni chiffre 1 y'a jɛ le problème d'autorité a tigi autorité a b'o o tigɛ kɛ tigi la ni de y'a jɛ i b'a ye n'a ni mɔgɔ donna ko ko la ko bɛna réussir kuma min na a ye ɲɛ kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ o b'ale den ka bila kɛrɛfɛ walima ale bɛ dusu bonya k'i sama ka bɔ a la ni de y'a jɛ ni tora a jɛ na problème a bɛ na ni problème de communication ye i bɛ mɔgɔ dɔw bɛ sigi walima ils ont des problèmes de corde vocale c'est lié également à ces chiffres 3 là donc ni 4 y'a jɛ réalisation tɛ yen construction tɛ yen nɔ ni 5 y'a jɛ mobilité tɛ yen nɔ i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ n'u bɛ mɔgɔya kɛ si bɛɛ u bɛ se ka wuli ka taa mɔgɔ ka sɔrɔ an bɛ jugu la an b'o kɔrɔfɔ parce que c'est lié également à ces éléments de chiffres là ni 6 y'a jɛ famille tɛ yen responsabilité tɛ yen nɔ ni 7 y'a jɛ foi tɛ yen a tigi limɛnna a t'a tigi la ala ko t'a tigi fan fɛ yen nɔ mais i b'a ye k'a fɔ 7 bɛ mɔgɔ min ka date de naissance la ni 7 2 2 ni 3 bɛ mɔgɔ min ta la hali n'u y'u si kɛ juguya la tiɲɛni na tantɔ n'u bɛ kɔrɔ dɔrɔn u bɛ na ala ko fan fɛ a b'o cɛkɔrɔba caman de kɔrɔfɔ misiri kɔnɔnaw na ni église la ils sont pas responsables de ça ok ni 7 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min ka date la mun sɔrɔ 1977 la i b'a fɛn fɛn min dɔn hali n'u y'a kɛ tiɲɛni n'u bɛna kɔrɔ dɔrɔn u bɛ taa misiri ni fɛnw na walima limina bɛ n'u la naturellement parce que 7 bɛ yen limina tɛ yen nɔ a bɛ limina ko fɔ a bɛ na ni crise de confiance ye mɔgɔw la donc aussi ni wuti tɛ yen nɔ tuguni wariko kuma t'a la fangako kuma t'a la sɔrɔko kuma t'a la hali a yɛrɛ tigi i bɛ fɛn d'a ma a yɛrɛ tɛ valeur dɔ la les choses matérielles c'est très souvent ça nefu ye jama de ye ni jama fana tɛ yen nɔ dɔrɔn a fana banna ni nefu tɛ jama fana tɛ yen nɔ donc i bɛ taa sɔrɔ a tigi hali jama ko ninnu n'a taara a bɛ dɛnɛ kɛrɛfɛ a tɛ don jama ko la o ye diagramme yɛrɛ kɔnɔna ye donc ni mɔgɔw k'a faamuya k'i ka kuma jaabi nous avons des problèmes ka daminɛ Mali création na ka na sisan tɔgɔ nɔfɛ an bɛ don problème kɔnɔ chaque 2 ans problème lié don jamana tɔgɔ la mɔgɔ kɔrɔ tɛ jamana tɔgɔ man ɲi maintenant deuxième problème jamana ka date d'indépendance fɛnɛ fɛ n'o ye le 22 septembre 1960 an frappelen don ni flèche fila ye n'o ye flèche de solitude ani flèche de désorientation ye sabanan min bɛ fara kan jamana y'a ka indépendance a fɔ bi an ye président min sɔrɔ minnu jamana tun bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye o ye fɔlɔ ye Modibo Keyita filanan kɛra Amadu Tumani Ture président nar'o nɔfɛ hali transition ninnu na problème kɛra mun ye u tɔgɔ ni jamana tɔgɔ tɛ taa ala sago i sago. Yani an ka bɔ kuma la an bɛna ɲininkali min k'i la walasa i ka se k'an dafa an ye kuma ninnu bɛɛ Mali ko ale kun kan nka bi an bɛ waati min na an bɛ ka an kunda fɛn dɔ kan lajɛli la i ka siginidenw olu kunnafoni na a fɔra ko kalata bɛ kɛ san 2022 ni o kɛra o est-ce que Mali ka lafiya b'a kɔnɔ an ka lafiya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di a bɛ sɔrɔ bolo jumɛn kan an bɛ se ka dɔɔnin dɔw la fitinin dɔrɔn yala an ka taga ɲɛfɛ. d'accord c'est très simple maintenant ni diagramme ta k'a lajɛ kankari de bɛ da fɔlɔ ni diagramme na n'i y'a lajɛ de fila bɛna sanfɛla de la ni de kɛra 3 ye dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ le résultat est négatif i b'a lajɛ mɔgɔ mɔgɔ ka date de naissance la
Bien saba la les résultats là négatif n'a ko ko damna na nyala laban ya uci nyumai kele transition kuma yi ya kuma poser des notes on tape kan da ala parce que folo mu coup d'état kera Amadou Ibeka la le 19 ye soleil de clé de do taro de Marcel la beninga 19 be se clé kan 9 ye jama ye 1 fanga ye n'a fara ɲɔgɔn 9 be boy MBT bolo no autorité o 1 chiffre 1 ye tasma kisse dende 9 yɛrɛ fini tasuma so filanan de donc Ibeka fanga bla 3h du matin mɔgɔ mun bɛ heure ko kalama o k'a lajɛ o k'a faamuya 3h du matin mercredi 3h du matin tɛ heure ɲuman ye donc kuma tɛ ka fanga bila la a ye fanga bila o date min na o b'a yira k'a fɔ ko transition tɛ fɛn min bɛ se ka maliyɛn mɔgɔ b'a la cogo min na k'a bɛ kɛ ten a tɛ kɛ ten ça c'est le premier aspect deuxième aspect o ye nara ni bandaw ye bandaw fana y'a ka prise de service kɛ vendredi a bɛnna bamanankalo tile 8 ma bɛɛ b'a dɔn mun bɛ datigiw kalama 8 18 28 don barikantanw de don donna gosilenw de don donc fana kɔfɛ tuguni n'i y'o lajɛ an b'a ye k'a fɔ dimension matérielle n'o ye août 1 o tun bɛ fanga in jɛ 4 3 août o b'a jɛ donc n'i y'a ye kɛrɛ fila tun ye fiti fanga in kɔnɔna na bandaw ka fanga kɔnɔna na wari tun tɛ sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ se ka jamana in jɔ fɛn yɛrɛ ɲɛta tun tɛ donc an b'an sigi an b'a lajɛ transition bɛ se ka ɲɛ solution min na solution bɛ yen mais ni solution ma kɛ transition yɛrɛ a ko tɔ dafiri toro jamana ko yɛrɛ bantɔ de don parce que jamana b'a ka dernier chiffre de réalisation na n'o ye chiffre 7 de donc 7 in de tɛ ɲuman ye jamana yɛrɛ ma donc fo ka taa ko Mali ko banna Mali de b'o 7 in de bolo a kɛlen don 7 in de kan o 7 dun ye jiso filanan de j'aimerais que a kɛ faamuya minnu bɛ fanga la bi o k'a dɔn problème ye mun ye mun y'a to u yɛrɛ bɛ ka nin ŋɔniyabaw ta u b'a fɛ ka kobaw u b'a fɛ ka dilanni kɛ a bɛ ka ci u bolo a tɛ ka ɲɛ u bolo n'u y'a dɔn solution ye mun ye o de bɛ yir'u la n'u sera ko pratiquer saga faga t'a la ba faga t'a la saraka bɔ t'a la koyi nin kan ka kɛ n'i y'a kɛ tan application dɔrɔn de don i mago bɛ min na i b'o sɔrɔ a la a fɔra a banna n ye min dɔn numérologie la n y'a kalan ka dan yɔrɔ min na ka recherche ka dan yɔrɔ min na a y'a to an ye ko caman dilan jamana in kɔnɔ wari saraka bɔ t'a la k'a fɔ i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan n'i b'a fɛ a kɛ dilan de solution de b'a la a bɛ appliquer a banna donc kɔrɔ ye mun ye a b'a fɔ ko élection min bɛ kɛ élection kɛlen peut-être lala ye wa n'a yɛrɛ kan ka kɛ a kan ka kɛ 2024 de i y'a faamu n'a kɛra 2024 an y'a fɔ date précise bɛ yen nɔ président kan ka sigi wagati min na élection ka labɛn date min kan pour que tiɲɛni kana bɔ a la mankanw kɛ dɔgɔya o bɛɛ de kan ka labɛn k'o ɲɛfɔ u ɲɛna u k'a labɛn o labɛn cogo la k'a fɔ ko n taara kalan kɛ ekɔlisoba ninnu na diplôme ba bɛ n bolo n ye docteur ni professeur ye n'a bɛ ko dilan bi Mali professeur ka ca n'a bɛɛ le problème aujourd'hui la c'est que an bɛ dingɛ de kɔnɔ wa dingɛ in yɛrɛ bɛ ka dunya ka taa de wa an bɛ tila ka jigin a kɔnɔ ni fɛn dɔ ma kɛ ala sago i sago. Sagotigi Ala ye an bɛ bi jɛmukan an b'a jɔya ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Sɛɲɛ Sangare Sɛɲɛ Sangare ale ye maa min n'a ka wulikajɔ a n'a ka baara o ɲɛsin bɛ mun ye adamadenya k'a bila tabiya dɔ kɔnɔ o de ye ka maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan maa minnu bɛ yen ni kungo ye u sɔrɔ ka hakilina d'u ma min bɛ se k'u bɔ o fili kɔnɔ ɲininikɛla fana don mun bɛ tali kɛ siginidenw na olu la baara sugu la an ka diɲɛnatigɛ in ale kɔnɔna wɔrɔ an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi fana Bamako ale kan an bɛ aw fo ni Ala sɔnna a ma ka an si kɛ an yɛrɛ ta ye Ala k'i janto an na min ye waati wɛrɛw an bɛna kunnafoniw a nun tɔw an bɛ o don aw ye ka ɲɛfɔli kɛ aw ye waati ni waati Voix de Bamako o kan aw ni ce aw ka lajɛli la Ala ka i ka dɔn hakili ɲuman di an ma jamana in ka olu suma